देखि पारे यहाँ हूँ आम सम्बलपुर जंक्शन रु इे आए गले यहाँ बरगड़ आड़के आर याड़के जेन याड़के जी झारसुड़ा याड़के जी आमर राखल देर अनुगुल आड़के जीमा बोले आमर इन अच्छे सम्बलपुर जंक्शन इटा आज देख पारे सम्बलपुर जंक्शन आम याड़के आना याड़ सीधा पड़े यहाँ झारसुड़ा आड़े और याड़के यहाँ अच्छे आम सम्बलपुर सिटी स्टेशन इन तापर देखा आम शासन के अच्छे शासन रु झारसुगुड़ा देख पारे सम्बलपुर रु आम आना याड़के तो सम्बलपुर सिटी रु आगे गला जरपड़ आड़के अनुगुल आड़के याड़के जिमाले इन अच्छे आम सरला जंक्शन रु आगे आम इन अच्छे शासन देख पारे यहाँ हूँ शासन शासन रु आगे जमा बोले इन अच्छे आम झारसुगुड़ा रेंगाली अच्छे रेंगाली नु पलिमा लपंगा रु बुंदामाल रु झारसुगुड़ा रोड रु झारसुगुड़ा जंक्शन इन अच्छी यहाँ है झारसुगुड़ा जंक्शन। हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्बलपुरी ट्रेन इनफॉरमेशन। आज भिडियो आम देखा आम जेन ओडिशा रे कैबिनेट मंजूरी जेन है दुईटा प्रकल्प ओडिशा दुईटी प्रकल्प सह भारत रेलर 4टी बहुमुखी प्रकल्प आम ओडिशार दुईटा अच्छी सेरा केन केनटा आम ओडिशार केन केन रेलवे रूट तृतीय एंड चतुर्थ लाइन हवा सारा देखामी देखुन पहला देखुन यही प्रकल्पर मोट आनुमानिक व्यय अच्छे 18,658 कोटी टंका 2030-31 भितर हेबा यहाँ शेष हेबा 4टी प्रकल्प 3टा राज्यर 15टी जिला सामिल करा जीवो अर्थात महाराष्ट्र ओडिशा और छत्तीसगढ़ 3टा राज्य और आम ओडिशार दुईटा अच्छी कहीं देखुन सम्बलपुर जरपड़ा तृतीय एवं चतुर्थ लाइन और झारसुगुड़ा और शासन तृतीय एवं चतुर्थ लाइन आम रेल लाइन जेन आम अच्छे दुईटा जेन डबल लाइन अच्छे थर्ड लाइन और 4th लाइन हवा तापर अच्छे खरसिया नुआ रायपुर परमाल कासा पंचम 6ठ लाइन आ गोंदियारू बलहारसाहा दोहरीकरण हवा डबलिंग हवा यहाँ बोले आम खरसा के अच्छे खरसा तो आम रायगढ़ आगे हूँ खरसा नुआ रायपुर अच्छे रायपुर भिले जी दूर पर भिले पर अच्छे परमाल कासा अच्छी हेतकी दूर हवा आम यहाँ पंचम 6ठ लाइन आ गोंदियाटा अच्छे आमर दूर नु भिलाई आगे बोला गंजाटा आम महाराष्ट्र अच्छी और खरसा रायपुरटा छत्तीसगढ़ अच्छी और आम सम्बलपुर झारसुगुड़ा ओडिशार अच्छी तापर देखो देखुन ये सब आम रेलवे मैप देखमा केन काଣା अच्छी जी ओडिशार दुईटी प्रकल्प तृतीय चतुर्थ रेल लाइन हेब सम्बलपुर जरपड़ा और झारसुगुड़ा शासन तक हेबा कैबिनेट मंजूरी है रेलवे मैप आम देखमा तार आरो पेपर गोटे बाहरी देखुन सम्बलपुर झारपड़ा झारसुगुड़ा शासन परिबद्धिक ट्राक अनुमोदन मिली पीएम गति शक्ति जातीय मास्टर प्लान एक अंशविशेष स्वरूप भारतीय रेलवे 4टी मल्टी ट्रैकिंग प्रकल्प केंद्र कैबिनेट अनुमोदन मिली यही प्रकल्प मध्य सम्बलपुर सह प्रत्यक्ष भाव जड़ित दुईटी प्रकल्प सम्बलपुर जरपड़ा तृतीय और चतुर्थ लाइन एवं झारसुगुड़ा शासन तृतीय और चतुर्थ लाइन रही यही प्रकल्प 2030-31 सुधा संपूर्ण होगा बोली लक्ष्य धार्य कर सम्बलपुर जरपड़ा तृतीय और चतुर्थ रेल लाइन 2917 कोटी टंका व्यय अटकल रखा यह तालचेर अनुगुल सम्बलपुर और पारादीप भली व्यस्तबहुल अंचल नूतन सुजोग आनिब अधिक एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन चलाचल संभव हो पार एक प्रकल्प मध्य 177 किलोमीटर दैर्घ्य थिबा बेले 11टी स्टेशन समेत 4टी बड़ ब्रिज 481टी छोट ब्रिज 4टी आरबी 91टी आरबी निर्माण हेब बोली रेलवे पक्षर कहुई ता छड़ा यही परिवर्तित रेल लाइन हेबा पर प्रति वर्ष 144 कोटी केजी अंगारकाम्ल ह्रास हेब जहाँकि 5.8 कोटी टंकार गछ लगावा सह सामान अनुरूप भाव ट्रक परिवहन सकाशे खर्च होता प्रति वर्ष 29 कोटी लिटर डीजेल संरक्षण हेबा बोली आकलन करपूरी शासन और झारसुगुड़ा तृतीय और चतुर्थ रेल लाइन 1181 कोटी टंका व्यय निर्माण हेब यह राज्यर अर्थनैतिक विकास को गति देव एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था उन्नत कर 35 किलोमीटर दैर्घ्यर यह प्रकल्प 6टी स्टेशन 6टी ब्रिज 51टी छोट ब्रिज 10टी आरयूबी निर्माण हेब यापर ट्रक जोगे परिवहन होबार सृष्टि होता प्रदूषण परिप्रेक्षी प्रति वर्ष 158 कोटी केजी अंगारकाम्ल ह्रास जहाँ 6.3 कोटी गछ लगावा सहित सामान हेब एवं प्रति वर्ष 31 कोटी लिटर डीजेल संरक्षण हेब बोली आकलन कर
ଏହି ଦୁଇଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୋଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ଯେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଆମର ତିନିଟା ହେବା, ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ହେବା, 1 2 3 ତିନିଟା আর চারটা হওয়া, তৃতীয় এবং চতুর্থ হওয়া। বলে আমার যেন সম্বলপুর কেন অছে, জরপড়া কেন অছি, ঝারসুড়া কেন অছে, শাসন কেন অছি, আর আগে যেন দেখানি আমার খরসিয়া নয়া রায়পুর কেন অছে, গন্দিয়া বলহার শাহ কেন অছে, পারমাল কাছা কেন অছে, মুই সব দেখো রেলওয়ে ম্যাপ্রে ভিডিও লাস্ট দেখুন ভালসে বুঝিপারবি। দেখি পারুবে এটা হচ্ছে আমার সম্বলপুর জংশন। সম্বলপুর জংশন রু ইয়াড়ে আইবে বলে এটা আমার বরগড় আড়কে, আর ইয়াড়কে যেন আইবে ইয়াড়কে যাবে ঝারসুড়া, ইয়াড়কে যাবে আমার রাখল দেবে অনুগুল আড়কে জিমা। বলে আমার ইন হচ্ছে সম্বলপুর জংশন। সম্বলপুর জংশন এটা আছে দেখি পারলে সম্বলপুর জংশন আমি ইয়াড়কে আনলা, ইয়াড় ওরে সিধা পড়লে আমার এটা হবে ঝারসুড়া আড়ে, আর ইয়াড়কে আমার এটা হচ্ছে আমার সম্বলপুর সিটি স্টেশন। ইনো সম্বলপুর সিটি রু সিধা ইয়াড়কে আমলে দেখি পড়বে পড়া দেখো আমি জরপড়া কেন আছে, হাতিবাড়ি জুরিয়মুড়া ডেগিগুড়ি পলে আমলে চারমাল রাখোল, রাখোল আঁকে আমলে বামুর, বামুর নু সর্গিপালি, সর্গিপালি নু হান্ডপা বন্ডা, বন্ডা পর হচ্ছে জরাপড়া, জরপড়া আমি এটা কইছু। সম্বলপুর জরপড়া এটা হবা আমার তৃতীয়, থার্ড এন্ড ফোর্থ রেলওয়ে লাইন হওয়া এটা জরপড়া। সম্বলপুর জরপড়া এটা হচ্ছে ইন অছি আমার সম্বলপুর অনুগুল ভিতরে হচ্ছে জরপড়া। দেখি পারলে এটা তারপরে দেখবো আমি শাসন কেন অছে, শাসন রু ঝারসুগুড়া দেখি পারবে সম্বলপুর রু আমি আনলা ইয়াড়কে তো সম্বলপুর সিটি রু আগে গলা, আড়কে গলা জরপড়া আড়কে অনুগুল আড়কে ইয়াড়কে জিমালে ইন হচ্ছে আমার সল্লা জংশন, সল্লা জংশন রু আগে আমলা ইন হচ্ছে শাসন। দেখি পারবে এটা হচ্ছে শাসন, এটা হচ্ছে শাসন। শাসন রু আগে জিমা বলে ইন হচ্ছে আমার ঝারসুগুড়া। রেঙালি অছে, রেঙালি নু পলিমাল লপঙ্গা, লপঙ্গার বুন্দামাল, বুন্দামাল ঝারসুড়া রোড, ঝারসুড়া রোড ঝারসুড়া জংশন ইন অছি এটা হচ্ছে ঝারসুড়া জংশন। ঝারসুড়া জংশন যেন অছে দেখি পারবে ইয়াড়কে যেমন লালকেলা, ইয়াড়কে যেমন রায়গড় আর কি ইন হচ্ছে আমার ঝারসুড়া জংশন। ঝারসুড়া জংশন রু কেতে দূর আমার এই শাসন তক, ঝারসুড়া জংশন রু শাসন তক এটা হবা আমার থার্ড আর ফোর্থ রেলওয়ে লাইন হওয়া এটা ঝারসুড়া শাসন। দেখি পারলে কেন অছে শাসন, কেন অছে হাসা, কেন অছে। তারপরে দেখবো আমি খরসিয়া নু নয়া রায়পুর, নয়া রায়পুর নু অছে আমার পানবাল কাস। দেখি পড়তে আমি এটা আমার ঝারসুড়া জংশন, ঝারসুড়া জংশন ইয়ার্কেই না আমার ইন হচ্ছে আমার রায়গড়, ইন আমার বেলপাহাড়, বেলপাহাড় ব্রজার নগর ডেগলে ইন হচ্ছে আমার রায়গড়, রায়গড় নু আগে আমল ইন হচ্ছে খরসিয়া। দেখি পড়তে খরসিয়া, খরসিয়া এটা খরসা নু আমি জিমা ইয়ার্কে বলে ইন হচ্ছে আমার চম্পা জংশন বলে বিলাসপুর। খরসা নু আরম্ভ হবা আমার পঞ্চম আর ষষ্ঠ লাইন অছি, 5 আর 6 রেল লাইন হবা, 5 লাইন আর 6 লাইন হবা বিলাসপুর। বিলাসপুর ইয়াড়কে আমা বলে ইন হচ্ছে আমার রায়পুর জংশন, নিউ রায়পুর লেখা আছে দেখি পড়ছি ইন কেন থিবা নিউ রায়পুর, রায়পুর এটা রায়পুর জংশন এটা ইনু। তারপরে আগে আমা বলে ইন হচ্ছে আমার পারমাল কাছা, দেখি পারবে পারমাল কাছা। দুর্গ জংশন, দুর্গ জংশন আগে আমা ইন হচ্ছে আমার রাজনন্দগাঁও, রাজনন্দগাঁও আর দুর্গ জংশন ইন মঝি অছে ইন পারমাল কাছা। তার মানে খরসা নু বিলাসপুর, বিলাসপুর রায়পুর, রায়পুর নু পারমাল কাছা, দুর্গ পারমাল কাছা এতে দূরত্ব হবা 5 আর 6 পঞ্চম ষষ্ঠ লাইন রেলওয়ে হবা। তারপরে তোমার গোটে অছে কেন গন্দিয়া, গন্দিয়া কেন হচ্ছে একে আমলে ইন হচ্ছে গন্দিয়া, এটা হচ্ছে গন্দিয়া। গন্দিয়া নু আর গোটে কে ধরেছে আমার এটা আলা এটা হচ্ছে রায়পুর। রায়পুর নু আমার যেন আমার দুর্গ আর রাজগঞ্জ গাঁও ডেগি করি ইন হচ্ছে দুর্গ, দুর্গ নু পলে আলা আমি ইন হচ্ছে পারমাল কাছা, পারমাল কাছা আগে আমা বলে ইন হচ্ছে আমার ডঙ্গরগড়, ডঙ্গরগড় নু মহারাষ্ট্র দেখি পড়ে বড় এটা ইয়াড়কে আমালে ইন হচ্ছে গন্দিয়া। গন্দিয়া জংশন কেন অছে দেখুন, দেখুন এটা হচ্ছে গন্দিয়া জংশন, ইয়াড়কে বলে আমার মুম্বাই লাইন, ইয়াড়কে রায়পুর লাইন আলা। আর ইয়ারে তলকে যে লাইনটি উপরে তো গলা বালঘাট জংশন সিধা জিমা আমার নৈনিপুর আর কি, সিধা জবলপুর জিমা। কিন্তু আমার গন্দিয়া জংশন তলকে আমা বলে
इन अच्छे नागभीर जंक्शन नागभीर इन अच्छे बाल्हार साहा गोंदिया जंक्शन तो बाल्हार साहा तक नहीं है या बाल्हार साहा एतकी दूर दोहरी तोरण हवा बोले आम डबलिंग हवा जे गोटे लाइन अच्छी इटा डबलिंग हवा चार्टा प्रकल्प जानी पारे पहला गोटे है आमर केन गोंदिया बाल्हार साहा पारमाल गासारू खरसिया तापर हो आम शासन झारसुगुड़ा और सम्बलपुर दरपड़ा ये चार्टा प्रकल्प मुझे रेलवे मैप देखाली पूरा फुल वीडियो देखली देखी पार्ली तो यदि वीडियो भल लाइक करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे थैंक यू।